बंधुगण आज आम जोगर पंचम अंग जो अच्छी प्रत्याहार से विषय आलोचना करवा। प्रत्याहार जाना पूर्वर आहार कौन जाना उचित, कारण प्रति आहार प्रत्याहार प्रत्याहार शब्द अर्थ हूँ आहार न करवा। आम मैंने साधारण लोक आहार कहले खाद्य पानी को बुझाऊ, प्रकृति तार अर्थ नुहे। प्रकृत अर्थ हूँ कौन सी इंद्रिय द्वारा किसी प्रकार उपभोग सामग्री बा विषय मन को न पहुँचेगा। मु शिक्षक थी मोर परिष्कार मन अच्छी दिने पाठ पढ़ार मत व्यस्त थी। ये 4टा घंटा बाजला पिला माने उठी पड़े मत कहले सार रिक्रेशन आवर हो गला। मु आश्चर्य हेली, घड़ी को देखिली, अरे सत्य तो 1:30 बाजी। पिला माने जानी पारले घंटा बाजला, मु जानी पारली नहीं। यार कारण कौन? यार कारण हूँ मोर मन पाठ पढ़ार एत निमग्न थिला जे मोरी सामने घंटा बाजी अच्छ मु शुणी पारि ना। कान तो मोर ठीक थिला, न शुणवार कौन प्रश्न ही नहीं। ताले कहीं शुणी पारे। तार कारण हूँ मोर जो मन ता पाखे पहुँचापी कानर किसी काम नाला, अर्थात मनटा कानर उतर हो जाता। तो आम जो इंद्रिय मान द्वारा काम करूछु, चक्षु कर्ण जिह्वा नासिका त्वक, ये जो 5टा आम ज्ञानेन्द्रिय एथुरु मन को जो आम हटई नवा ताले प्रत्याहार हो। आपण मैंने जानती प्राणायाम पर ही प्रत्याहार हुए। प्राणायाम गोटे साधन जहाँ को मन को खूब एकाग्र करि पारे, प्राण को पुष्ट करि पारे एवं आम इंद्रिय मान उपरे आमर होल्ड रहे, कंट्रोल रहे, नियंत्रण रहे। तेणु मन को आमे जदि इंद्रिय मान पाखर अलगा कर दी पारिबा ताहले प्रत्याहार हो। गोटे श्लोक आपण मन शुणेबी, शब्दादिषु अनुरक्तानि निगृहाक्षणी योग कुर्यात् चितानुकारिणी प्रत्याहार परायण वश्यता परमातेन जायते निष्फलात्मनम इंद्रियाणाम वशैर्स्तेन योग योगी योग साधक। अर्थात योगी प्रत्याहार परायण होई शब्द आदि विषय रे विचार कर इंद्रिय मान को ओहराई आनी तांकु चित्तानुकारण तैयारी कर दियंतु, तद्वारा जितेंद्रिय हो पारे। एथिरे दृढ़ता नहले कौन योग साधक योगी हो न पारे। यही जो श्लोकटी आमको प्रमाणित करदेला जे पर्यंत आमर इंद्रिय गुड़िक प्रत्याहार करने न शिखिचु से पर योगी को योग साधक कहुना। यही जो साधनटी मु तो पर देखेबी किपरि प्रत्याहार करा प्रैक्टिकली। ये साधारणतः शोईक करा जाए। प्राणायाम पर्यंत आम बसिक करूँ आसन पर प्राणायाम, किंतु प्रत्याहार शोईक न कले हम ना। कौन करा प्रत्याहार समय आम कौन करवा ना प्रत्येकटी मनरू सी जो विषय सहित संपृक्त ताको हम अलगा करने प्रथम आमको रिलैक्स होगा पड़ो। आम जाचु जे सारा संसार जेते मानसिक उत्तेजना, जेते रोग, जेते दुख आमको टेंशन दिए। और टेंशन रू शेष गुड़िक सृष्टि जदि रिलैक्सेशन हो ताहले आपे आपे प्रत्याहार हो। रिलैक्सेशन आम शोवा निहात दरकार, शोपड़े निहात दरकार।
तो आमर केते गुड़े मर्म स्थान अच्छी जो गुड़िक आम किस समय मन जब निजोग करदे ताहले आमर इंद्रिय गुड़िक आपे आपे बसीभूत हो जद्यष्टा भेदेशु मर्म स्थानसु धारणम स्थानात् स्थानं समाकृष्य प्रत्याहार सौच्यते। यही रकम 18टी स्थान योगी माने बाछिंट ये 18टी स्थान मन को आस्ते 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 आम अलग जदि करदे पारिबा ताहले ये जो प्रत्याहार साधन खूब शीघ्र संभव हो। मुझे 18टी स्थान नाम कहूँ पादांगुष्ठ गुल्फ जंघ मध्य उरु मध्य एवं मूल पायु हृदय शिशुन देह मध्य नाभि गलकर्पर तालुमूल नेत्रमंडल ललाट ऊर्ध्वमूल घ्राणमूल भ्रूमध्य ललाट ऊर्ध्वमूल जानुजय और करमूल यही 18टी स्थान रे आम मन को किसी अटकिया चेष्टा करवा। आमर जो अष्टादश चक्र भेदन अच्छी से काम अनेक साधित हो जाई शिव मुनि 18 चक्र भेदन व्यवस्था कर आम जिते चक्र भेदन करुचु से चक्र रे आपे आपे कि समय मन रही जाए अटकी जाए मन को अटक द्वारा एकार करने द्वारा प्रत्याहार साधन अनेक किसी से हो जाए आमको अलग कर प्रत्याहार साधन करने को पड़े ना। जदि कहीं चक्र भेदन करूँ से अलग कर दरकार जो मैंने चक्रभेदन अष्टा चक्रभेदन करती दरकार हुए ना। तेबे आगु आमर जो योगी मैंने सब थे से मैंने 18टी स्थान को निर्देश कर बड़ विडम्बनार कथा जे शिवमुनि से 18टी स्थान को प्रत्याहार आमको आगु साधन बतई जहाँफल अलग कर आमको साधन करने दरकार हेबना। तो प्रत्येक इंद्रियर गोटे विषय अच्छी धर चक्षु तार विषय हूँ दृश्य कर्ण तार विषय हूँ शब्द नाक तार विषय हूँ घ्राण तो गंध किंवा जिह्वा तार विषय हूँ रस खटा मिठा पिता कषा ये जो रस सब सेमती चमड़ा तार मध्य विषय हूँ स्पर्श। अंध भाई माने आप शुणिले आश्चर्य हे ये से स्वप्न देखते आम धारणा कौन जे तार तो आखि ना तो सी कि स्वप्न देख हाँ आखि को छाड़ी बाकी अन्य इंद्रिय मान को नहीं स्वप्न देखिपे ये हूँ बड़ा आश्चर्य कथा। तेणु देखा जाए जन जन अंध व्यक्ति योगी हो पार प्रत्याहार साधन द्वारा आमर इंद्रिय मान आम नियंत्रण आसो आउ इंद्रिय गुड़िक आमर कथा मानवे। हाँ मु मानुची दुईटा इंद्रिय अच्छा से सहजरे कथा मानि पारिबा नहीं। गोटे हूँ चमड़ा आखि को तो आम बंद कर चमड़ा को तो बंद कर ना। ठीक सेमती नाक ये घ्राण नब ही नब पाटी को आम बंद कर आखि को बंद कर जीभ को चाक्षक नदबा ये सब संभव हो पार किंतु ये जो चमड़ा या साधन करे भारी कष्ट पर प्रत्यक्ष धारणा अच्छी आम टिके जो अन्यमनस्क हो ताहले साधन करने समय से मशा कामुड़ू न कामुड़ू कुंडे हेले मार आ मिछटारे कुंडेब। तेणु आम खूब सावधान हो जो प्रत्याहार साधन करवा उचित। प्रत्याहार साधन जिते भल हम तापर तार धारणा ध्यान समाधि सेते भल हम। तेणु आम पातंजलि मुनि बड़ सुंदर भाव में लिखिं प्रत्याहार कौन
स्व विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इंद्रियाण प्रत्याहार बड़ मजा कथा से कहले आमे जिते जो प्रकार चिंता करूँ आमर मन भितर तार गोटे छाई पड़े धरतु आमे गाई कथा चिंता करूँ से गाईर आकारटा आम आगे देखा आम जो आखि बंद कर तथा देखा कारण चित्तर गोटे स्वभाव हो तार जो चेहरा जिनस से ग्रहण कर नब किंतु मन को जदि आम इंद्रिय मान माइनास करदे उच्र करदे अलगा करदे ताल तो से प्रकार से जो तार जो विषय से ग्रहण करिबो नाही तो स्व विषय निजर स्व विषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इंद्रियाण प्रत्याहार तेणु से कहते निज निज जो विषय अच्छी से विषय रु चित्त को जदि आम अलगा कर पारिबा ताले इंद्रिय मानकर प्रत्याहार हो ताले कौन हम या लाभ कौन हम ततः परमावश्यते इंद्रियाणां क्षेत्र कौन हम ना मोर जो इंद्रिय गुड़ाक अच्छा ये कर्मेन्द्रिय कथा कहुनी ज्ञानेन्द्रिय कथा कहुच्छी से गुड़िक आमर बसीभूत हे आम देखी था जे आमर जो इंद्रिय माने से माने मन को खोराक जोगी था गोटे घर जमी द्वार झरका थाए ठीक सेमिति आ मनर द्वार झरका हूँ इंद्रिय गुड़िक अर्थात इंद्रिय मान द्वारा ही मन बाहर अनुभूति ग्रहण करे तेणु बाहर अनुभूति को न आने आमको इंद्रिय मान को संयम करने को पड़ो इंद्रिय मान जो संयम ताही हूँ प्रत्याहार प्रत्याहार विषय कहूँ जो मुझे जाऊँगी सेतेबेले आमे देखिबा जे धर नाकर जदि क्षमता मोर ठीक भाव थी कौन गोटे फुलर सुगंधी बा गोटे नर्दमार गंध मु न चाहिए मत से ग्रहण कर नब से कहूली नाक को आ चमड़ा को ए दुटा कथा मन बड़ कष्टकर कार्य एगुड़िक सहजर बस मानती ना सेठी पातंजलि मुनि गोटे उपाय देखते से प्रतिपक्ष भावना कथा कहते धरतु गोटे दुर्गंध आम पाक आसला आ से दुर्गंध को आम ग्रहण करने चाहूना पच से आसूची जोगी से कौन कर कि सुगंधी पदार्थ कथा मन पकड़ आ भाव बहुत सुगंधी जिनस ग्रहण करुच्ची प्रतिपक्ष भावना जड़े जड़े लोक अच्छा से एत जीवा लालसी से माछ मांस पर्यटन खाई जाते अभक्ष्य संसार किसी ना सामान्य जीवार स्वाद लालसापी से हत्या कर मांस ग्रहण करने को मत पछाती ना तो जो मैंने माछ मांस ना रुचे ना आमिष ना रुचे ना से प्रकार लोक मैंने प्रतिपक्ष भावना केमी करेंगे आप निश्चय कथार आश्चर्य होते यार उपाय अच्छी कौन उपाय अच्छी ना गोटे गोटे इंद्रिय को आप थे थे नियंतु बस करने आप तो साधारण समय 5-6 इंद्रिय को नहीं बस करूँ अधिका साधारण गोटे बताऊँगी जदि आप चाहती जे गोटे गोटे इंद्रिय को किसी दिन बस करें अर्थात आसंता 15 दिन धरी मु आमिष खाइबी ना तर जीवा को बस करने गोटे उपाय ना 15 दिन सरीगला मन को विचार को नेबे जे 15 दिन तो मु खाई ना मोर तो कौन क्षति होना आउ 15 दिन एक्सटेंशन करदेली आपण जो बैंक फिक्स डिपोजिट कर एक्सटेंशन कर ना ठीक से भाया मनोरूपक बैंक में आप इंद्रिय मान को एक्सटेंशन कर दियंतु गोटे मास पूर्ण है आप देखिए जे मु मासे धरिकी मिठा खाई नहीं माछ धरी माछ मांस खाई नहीं मत अनेक पचारती आज्ञा कौ जिनस आम छाड़ कहवा उचित
ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହେ ତୁମର ଯେଉଁଟା ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ, ପ୍ରିୟ ଦୃଶ୍ୟ, ପ୍ରିୟ ଗନ୍ଧ, ୟାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏମିତି ଯେଉଁ ଜଣେ ଭାଇ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅତର ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଅତର ଶିଶିଟା ଦିନେ ଯଦି ସରିଯାଇଛି ସେମିତି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଅତରଟା ନାହିଁ, ସରିଯାଇଛି, ଆଣିପାରିଲେନି, ଏ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଭାବନା କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବଶ ବନେଇଦେବା, ଠିକ୍ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଫର୍ମୁଲା କହିଥିଲି ଯେ 7 ଦିନ ପାଇଁ, 15 ଦିନ ପାଇଁ, ମାସେ ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ତାକୁ। ଯେମିତି ଜିଭାକୁ ବଶ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନାକକୁ ବଶ କରନ୍ତୁ, ଚମଡ଼ାକୁ ବଶ କରନ୍ତୁ, ଆଖିକୁ ବଶ କରନ୍ତୁ। ଆଖି ତ ମଣିଷକୁ ବେଶୀ ଦୌଡ଼ାଏ। ଆଖି ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉ। ପ୍ରିୟ ମଣିଷ, ପ୍ରିୟ ମଣିଷର ଚେହେରା, ଏପରିକି ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଆଣିକି ଘରେ ଟାଙ୍ଗିଥିବେ, ତାକୁ ଯଦି ଦେଖି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଗଲେ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗୀ ସେ ପ୍ରକାର ହେବ ନାହିଁ। ଯୋଗୀ ଯେଉଁଟାକୁ ସିଏ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସେ ପାଖରୁ ସିଏ ଆସ୍ତେ 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 ଦୂରେଇ ଯିବା ଦରକାର। ଖାଦ୍ୟ କଥା ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ସ୍ପର୍ଶ କଥା ଯେମିତି କହିଲି, ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗନ୍ଧ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଦୃଶ୍ୟ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏସବୁରୁ ମନକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ଉଚିତ। ମନକୁ ଆମେ ସେଥିରୁ ଯେତେ ଦିନ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିବା, ସେତେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ହେବ। କ'ଣ ଆନନ୍ଦ? ଯେ ମୋ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଜୟ କରିପାରିଛି, ଚିତ୍ତକୁ ମୁଁ ଜୟ କରିପାରିଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜୟ କରିପାରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଇଗଲି। এই ପ୍ରକାର ଭାବନା ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ। ଧର କର୍ଣ୍ଣ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ମଧୁର କଥା ଶୁଣିବାର ବ୍ୟସ୍ତ। ମଧୁର କଥା ହେଲେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ଯଦି ମଧୁର କଥା ତ କେହି କିଛି ନ କହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ମୁଗଲ ବାଦଶାହମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, କିଛି ଲୋକ ରଖିଥିଲେ, ଆମର ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଭାଟ। ତାଙ୍କର କାମ ଥିଲା ସେ ପ୍ରତିଦିନ ରାଜାଙ୍କୁ ସମୟ ଜାଣି ପ୍ରଶଂସା ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଇବେ। ତ ରଜା ଜାଣନ୍ତି ଏ ମିଛ କହୁଛି। ରଜା ଜାଣିଛନ୍ତି, ରଜା ଯେ ନିହାତି ମୂର୍ଖ ଥିଲେ ତା ନୁହେଁ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ମିଛ କହୁଛି। ତଥାପି ତାର ଯେଉଁ ଲାଳସା, ଯେ ଭଲ କଥା, ମଧୁର କଥା ମୋତେ କିଏ ଟେକା ଟେକିରେ କେଉଁ ଶୁଣିବି, ତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନ କଥା କ'ଣ କହିବି, ରାଜା ଜନକଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଭାଟମାନେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ବିଛଣା ଉଠାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୟଗାନ ସବୁ କରନ୍ତି। ତ ଜୟଗାନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂକୁ ଯାଇଛୁ, ଯଦି ଆମର ନାମ ଧରି କେହି ଜୟ ଜୟକାର କଲା, ଆମକୁ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯୋଗୀ, ସିଏ କୌଣସି ଭଲ କଥା ଯେଉଁଟା ତା କାନ ଭଲ ପାଏ ସେଥିରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ବା ତାକୁ କେହି ଯଦି ଗାଳି ଦେଲା ସେ ପ୍ରତି ସେ ଦୁଃଖ କରିବ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଥରେ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଦଳେ ପିଲା ତାଙ୍କ ଉପରୁ ଟେକା ଫୋପାଡ଼ିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ଦେଖିକି, ତାଙ୍କର ଭିକ୍ଷାପତ୍ର ଦେଖିକି ନା ଥଟ୍ଟା ତାମସା କଲେ। କାରଣ ସେ ଯେ ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ସେ ଗାଁର ଲୋକ ସେ କେହି ପିନ୍ଧନ୍ତିନି। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଉପହାସ କଲେ, ଥଟ୍ଟା କଲେ, କିଏ ପଥର ପତ୍ର ଫିଙ୍ଗିଲେ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ପଳେଇ ନ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ଭାଇ ତୁମେ ମୋତେ ପଥର ଯେଉଁ ଫିଙ୍ଗୁଥିଲ, ମୁଁ ତ ଛିଡ଼ା ହେଲି, ତୁମର ଯେଉଁ ପଥର ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ମୋତେ ମାର ଯେତେ ଜଣ ମାରିପାରୁଛୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ପିଲାମାନେ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ବୁଝିଲେ ସେମାନେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ଦେଖ, ମୁଁ ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁ, ଆଉ ମୋର ଭିକ୍ଷା ପାତ୍ର ଦରକାର, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବସନ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି କିରବ, ସେଇଟା ମୋର ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର। ତୁମ ଗାଁରେ କେହି ଭିକ୍ଷୁ ନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ତୁମେ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛ, ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରତି ଏପରି ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କଲ। ମୁଁ ଏଥିରେ ଦୁଃଖିତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କଥା ଶିଖିବା
जदि बुद्धदेव केवल जयगान सन्तुष्ट होता प्रति कि उपहास करता से दुख प्रकाश करते ताले पिला ऊपर जो प्रभाव पड़ा ता के पड़ न था। मोर निजर गोटे घटना मन पड़ुछि मुझे बारिपदर आसु थाए छोट लाइन थी मयूरभ ट्रेन लाइन आउ जो कॉलेज टुका मो संगे आसी चढ़ी था गाड़ी में मोर दाढ़ी फाड़ी देखिकी बहुत उपहास मैंने कले नाना टिटकारी देले बाबाजी कहीकि हसिले मु किछि ही कहले ना गोटे दुईटा स्टेशन पर से चुप हो गले मुझे प्रतिवाद करते होते से आहरी मो प्रति खराब व्यवहार करते संख्यार बहुत बेसी देले नीरवतार गोटे बल अच्छी आ से नीरवता बड़े मुझे जय करगली कि समय पर से जानले बेतनटी स्टेशन में ओह्लैबी से मत सार संबोधन कहले सार आम बेतनटे ओह्लैबा ताक भर जो मत नमस्कार कला अन्य मैंने नमस्कार कले ता देखा सी मोर कहबार कथा जय गान शुणिबार जो कदर्य लालसा ताहा आमको दिने व्यथित करिवो कारण समस्त जयगान आम प्रति करिवे ना आम भर लालसा न रहू ये सबुदिन जो प्रशंसा मत लोक करुवे आ मो कान सब प्रशंसा ही शुणुव निंदा शुणव ना निंदा प्रशंसा जश अख्याति ये सबुथुरु जोगी दूर लेवा उचित। जोगी जड़े शांत शिष्ट पुरुष एवं से कौन सी प्रकार कथार उत्तेजित हवा उचित नुहे बा कौन सी प्रकार कथार दुखित हवा उचित नुहे। दुख आ सुख ये दुईटार ता मन स्थिर रहिबो। मु तो आगुर कही दुखेश अनुजुना सुखेश विगत स्पृह बीतराग भय कर स्थित मुनिरुच्यते बर्तमान मत से कथा मुझे कहीपरि आमर इंद्रिय माना धरतु मोर गोटे अभ्यास रे कोमल आसन ना बसीपारि ना मोर चर्मेन्द्रिय बा घ्राणेन्द्रिय ना मोर जो स्पर्शेन्द्रिय से चाहब किंतु तार चाहवा सागर मोर संपर्क ना कारण मु ताकू नहीं कि किसी चाहे ना आबड़ा खाबड़ा जगार बसी पारे कौन सी घास मंडे बसी पारे तो मोर कहवा कथा ये सब मन को लगे रखा द्वारा आम निजर ही क्षति होता है। प्रत्येक इंद्रिय से निज भारी बलशाली एत बलशाली से मैंने आमको जेकोसी मुहूर्त से विपद हमको टाणी पारती कहीं ना आमर स्पर्शेन्द्रिय सब कोमल जिन स्पर्श करने इच्छा करे से आमर कौन लाभ हम जानू आप तो देखी आश्चर्य होते जन जन स्त्री लोक अच्छा लक्ष लक्ष टकर गहना पिंधते से ताधार सौंदर्य के बढ़ी जाए मुझे कहीपरि ना कि विपद को टाणी आनते आजिकल का बजार में सुनार जहाँ दर आप आश्चर्य होते निज जीवन को विपन्न करी से गहना सब पिंधा ये केवल चर्मेन्द्रिय कार्य आउ दर्शनेन्द्रिय कार्य गहना तो से निजे देखती ना लोक देखी खुशी हे यही प्रकार धारणा भर गोटे अच्छी भल लुगाटे पिंधा द्वारा कि जोगीर से सब प्रकार विलास रहा उचित। मु तो आश्चर्य होउछि ये माछ मास कथा जो कहली से बड़ कथा नुहे अनेक लोक अच्छा नाना प्रकार निशा द्रव्य से थाए किए पान खाऊची कि बीड़ी खाऊची कि सिगारेट पीऊची किए मद खाऊची किए गंजेई खाऊची किए हाशिश खाऊची किए हेरोइन खाऊची तो यही सब फल तार स्वास्थ्य आस्ते आस्ते केड़े तलक चली जाऊँगी
ସେ ଜାଣିପାରୁନା। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାନ ବିଡ଼ି ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଛୋଟିଆ ନିଶା ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖି ଜଣେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ପାନ ବିଡ଼ି ନୁହେଁ ଛୋଟିଆ ନିଶା ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ଟାଣେ ପଇସା। ଦିନ 8 ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କାର କିଣିଲେ ଏଟା ଜଣାପଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହିସାବ କଲେ ଦେଖିବା ଜୀବନରେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କାର ଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ନିକୋଟିନ୍ ସବୁ ଖାଇଲେ ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଇଛି ନା ଲାଭ ହେଇଛି, ସେଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ତାଠୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଅଛି, ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଉଛି ସେଇଟା ନହେଲେ ସେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ଖାତିର ନ କରି ସେ ଯାହା ତା ପାଖରେ ହାତ ପାତ ଦେବ, ଟିକେ ଭାଇ ଧୂଆଁ ପତ୍ର ଦେଲୁ, ସେତେବେଳେ ତାର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ସେ ମୋତେ ଭୁଲିଯିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ତାର ଯେଉଁ ନିଶା, ସେଥିରେ ଆମର ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲାଞ୍ଚ ଦିଆଯାଏ ତାହା ହିଁ ନିଶା। ପୁଣି ନିଶା କ'ଣ କରେ ନା ଯେତିକି ନିଶାରେ ପ୍ରଥମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ସେତିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ଆହୁରି ବେଶୀ ପରିମାଣ ନିଶା ଚାହିଁବ। ଧର ଜଣେ ଦିନ ଗୋଟିଏ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଥିଲା, ସେ ଗୋଟିକରେ ବସିଭୂତ ହେବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ତୃପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ଏକାଥରେ 2ଟା 3ଟା ଟାଣିବେ। ଚେନ୍ ସ୍ମୋକର କୁହାଯାଏ। 2ଟା 3ଟା ଟାଣିଲା ପରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ, ତୃପ୍ତି ଆସିବ। ଆଜି ଯେ ସାଦା ପାନଟା ଖାଉଛି ତାହେଲେ ସେ ଗୁଣ୍ଡିଦିଆ ପାନ ଖାଇବ। ଆଉ ନାନା ମସଲା ଟସଲା ପକେଇ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ବାହାରିଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୁଟକା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଶୁଣିଛି, ଗୋଟେ ପିଲା ବମ୍ବେର ସେ ଗୁଟକା ଖାଇବାରେ ଏତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ତା କଳ ଘା ହେଇଗଲା। ଦିନେ ଏମିତି ବ୍ରସ୍ କରୁ 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 ତା ବ୍ରସ୍ଟା ପାଟି ବାଟେ ଗଳିକି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଗୁଟକା ଏଇଟା କଦର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ। ଅବଶ୍ୟ ତାର କେତେ ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ତ ଚାଖି ନେଇ କେବେ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି କୋଳରେ ଥିବା ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ତା ମା କାଖରେ ଥାଇକିରି ହାତ ଠାରି ଦୋକାନକୁ ଦେଖାଏ, ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇବି, ଆଉ ତା ମା ବି ତାକୁ ଆଣିକି ଦିଏ। ସଂସାରରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ଏତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି, ଏତେ ପ୍ରକାର ସୁପଥ୍ୟ ଅଛି, ଏତେ ରସକୁ ତୃପ୍ତ କରିବା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ତାଠୁ ବେଶୀ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି, ବେଶୀ ତୃପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି? ଏଗୁଡ଼ା ଭାବିଲେ ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିଚାର କରିବେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଏହି ପ୍ରକାର କଦର୍ଯ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ତାକୁ କୌଣସି ରକମ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଏକାଥରେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି ମୁଁ କହିଥିଲି 7 ଦିନ ପାଇଁ, 15 ଦିନ ପାଇଁ, ମାସକ ପାଇଁ, ସେହି ପ୍ରକାର ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ 5 ଖଣ୍ଡ ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିବେ ଆଜି ମୁଁ 2 ଖଣ୍ଡ ଖାଇବି, ତାପରେ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମନ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଯିବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଯିବ, ଜିଭ ଆଉ ଲାଗିବ ଚାହିଁବ ନାହିଁ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ। ଛାଡ଼ିଦେବା ଲୋକ ମୁଁ ବହୁତ ସଂସାରରେ ଦେଖିଛି। ସେମାନେ ସବୁ ଖାଉଥିଲେ, ଏଇ ସବୁ ଅମଳ ତାଙ୍କର ସବୁ ଥିଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁନିଶ୍ୱାରୀକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେଉଁମାନେ ଚେନ୍ ସ୍ମୋକର ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଗାରେଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ମୋର ଆଖି ଦେଖା କଥା, କୌଣସି ନୂଆ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ ବା ବହି ପଢ଼ା କଥା କହୁନାହିଁ। ଏସବୁ କରିହେବ। ଆମର ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବେ, କାରଣ ସେ ଜିନିଷଟା ଚାହିଁଲେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ଆଉ ପ୍ରତିକୂଳ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଭାବନା କଥା ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପାତଞ୍ଜଳି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଜଣେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଚା ପିଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା, ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ କଥା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ଭାଇ ଦିନକୁ 10 କପ୍ 12 କପ୍ ଚା ମୁଁ ଖାଉଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆସ୍ତେ 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 ଆପଣ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆସିଲା ପରେ କହିଲେ ସାର୍ 2 କପ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ଚା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ସାରିଲିଣି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି, ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି
ଆପଣ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ। ଯେଉଁଦିନ ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କପ୍ ଖାଇଲେ ଦିନସାରା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦରେ ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଯେ ସାରା ଆଜି ମୁଁ ଚାକୁ ଜୟ କରିଯାଇଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କପ୍ ଏବେ ଖାଉଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲି ଯେ ଭାଇ କାଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉପାୟ ନିଅନ୍ତୁ। ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଚା ନ ଥାଇ ଖାଲି ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ପିଅନ୍ତୁ। ସେ ପ୍ରକାର ସେ କଲେ, ମନକୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। କପ୍ ଡିସ୍ ଧରିଛନ୍ତି, ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ପିଉଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚା ପିଉଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ପୁରା ଟି ଫ୍ରି ହେଇଗଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଚା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟିନିନ୍ ବୋଲି ବିଷ ଅଛି, କଫି ଭିତରେ ଗୋଟେ କଫିନ୍ ବୋଲି ବିଷ ଅଛି। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆମର ସ୍ନାୟୁମେଳକୁ କିଛି ସମୟ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ପାଉ। ପ୍ରଥମତଃ ଆନନ୍ଦ ଆମକୁ ସେ ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସିଏ ଦୁଃଖ ଦେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ନହେଲେ ଆପଣ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଯଦି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ତ ପ୍ରଥମେ ତା ଖାଲିରେ ଆମେ ପଡ଼ିବା କାହିଁକି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଟିକେ ସେମାନେ ଅଳେଇଚ ଖାଇପାରନ୍ତି, ବା ଗୋଟେ ଗୋଲମରିଚ ଖାଇପାରନ୍ତି, ବା ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗ ଖାଇପାରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଧର ପାନ ଖାଇବା ସମୟ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗ ଖାଇଦେଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ମନକୁ ଯେ ମୁଁ ପାନ ଖାଇଛି। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ ଭାବନା ପୁରାପୁରି ଚାଲିଯିବ। ତ ଚରକ ସୂତ୍ରରେ ଆହାର ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ବାହ୍ୟାନ୍ତକରଣ ସମାଧାନମ୍ ଆହାର ସମ୍ଭବ ବସ୍ତୁ ରୋଗାଶ୍ଚ ଆହାର ସମ୍ଭବ। ଆହାରକୁ କାହିଁକି ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ତା ଉପରେ ଏତେ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ମୁଁ ଦେଉଛି? ମୁଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଥା କହୁଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆହାର ଆମେ କରୁଛୁ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି। ଆମ ଦେହରେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେପରି ଅନ୍ନ ସେହିପରି ମନ। ଆମର ଅନ୍ନ ଯେପରି ହେବ ମନ ସେହି ପ୍ରକାର ହେବ। ଯେପରି ପାଣି ସେହିପରି ବାଣୀ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆପଣ ପେୟ ପିଇବେ ଆପଣ କଥା ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ହେବ। ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଜଣେ ବାବାଜୀ ଆଉ ଜଣେ ଚେଲା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗିଛି। ସେ ଗୋଟେ କୂଅ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କୂଅରେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ଅଛି, ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି ଅଛି। ବାବା ଚେଲାକୁ କହିଲେ ତୁ ପାଣି କାଢ଼, ମୁଁ ପିଇବି। ପାଣି କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେ ପିଇଲେ। ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ବାବାଜୀଙ୍କ ମନ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଗଲା। ସେ ଚେଲାକୁ କହିଲେ ତୁ ବାଲ୍ଟି କୂଅ ଧରିଥା, ବାଲ୍ଟି ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଧର। ରାସ୍ତାରେ କେଉଁଠୁ କୂଅ ପଡ଼ିଲେ ଖାଇବା, କାଳେ ସେଠି ବାଲ୍ଟି ଦୌଡ଼ି ନଥିବ। ଚେଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ, ଏ ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ନୁହେଁ। ଆମେ ତ ଯେଉଁଠି ଯାହା ପାଉଛୁ ଖାଉଛୁ, ଏଠୁ ବାଲ୍ଟି ଧରିବା କାହିଁକି? ତୁ ଧରନା। ଆଉ ସେ ଚେଲା ଧରିଲା ବାଲ୍ଟି ଦୌଡ଼ି। କିଛି ବାଟ ଗଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ କୂଅଟା ପାଣି ପିଇଲେ ସେଇଟା କିଏ କରିଥିଲା? ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଜାଣନ୍ତନି, ତାକୁ ଚୋର କୂଅ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି। ନା କ'ଣ ଚୋର କୂଅ? ଜଣେ ଚୋର ଥିଲା, ସେ ମରିଗଲା। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚୋରି ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ତାକୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଏ ଗୋଟେ କୂଅ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚୋର କୂଅ କୁହନ୍ତି, ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ପାଣି ପିଅନ୍ତି। ତାପରେ ବାବାଜୀଙ୍କ ମନକୁ ଭାବନା ଆସିଲା, ଦେଖ ଚୋର କୂଅରୁ ମୁଁ ପାଣି ଦେଲା ପରେ ମୋ ଭିତରେ ଚୋର ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଲା, ମୁଁ ବାଲ୍ଟି ଦୌଡ଼ି ଧରା କରିଲି। ତେଣୁ ସେ ଚାଲାକୁ ପଠେଇଲେ, ଯା ଫେରି ଆସିବୁ। ସେଠି ବାଲ୍ଟି ଦୌଡ଼ିଥିଲା ଯେଉଁଠି ଏ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ବଢ଼ିଆ ଜଣାପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଚରକ ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ସେ କହିଛନ୍ତି, ବାହ୍ୟାନ୍ତକରଣ ସାଧନ
आहार संभव वस्तु आहार जहाँ जिस नुहे मोर मन अच्छी मामाजी मत गोटे घटना कहते थे शिवमुनि गोटे प्रशासन चली था हटा से पचारे यहाँ कोई मुनि लोग है आसपास में कोई मुनि लोग है तो किए कहले नहीं नहीं ना चलो 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 अर्थात कौन शिवमुनि पानी पी था जहाँ ता घर पानी पीवा पसंद करूँ मोर कहवा कथा जेकोसी प्रकार खाद्य सी आम भर गोटे भावना सृष्टि कर कहुई जेपरी आहार सेपरी विचार आम मैंने कई डाकिले खूब खुशी जे खाई ये विषय टी चिंता करवा उचित जे आहार मोर मन उपर देह उपर कि प्रभाव पकड़ चरक कहते जिते खाद्य आम खाऊ से आहार आमर प्रत्येक अंग उपरे ता प्रभाव पकाए आ से कहते जे आहार हूँ रोग संभव आहार आम रोग सृष्टि करे थोड़े शिवन को पचरा गला जहाँ कि प्रकार आहार आम करवा उचित से विषय आप कि लेखा लिखी कि करूना ना देख जो आहार तुम देहरे जाऊँगी ताकू ही खाओ थोड़े मो पाक जड़े भाई आसते से बॉर्डर सिक्यूरीटी फोर्स काम कर रिटायर कर मत कहले कि प्रकार खाद्य आम खाइबा तुम कौन कर ना जा मु फोर्स रे अच्छी ठीक अच्छे राजस्व खाद्य तुम्हें खा कारण तुम सर आवश्यक तुम जो काम तार आवश्यक कि जोगी तो केवल राजस्व खाद्य खाइब ना जोगी सारा कार्य नुहे और विश्वास से आज को छाड़ी थे कारण सीमन गोटे जगह लिखिं जे मोर साधन रे एपरी शक्ति अच्छी जड़े लोक जदि भल भाव मन लगाई गोटे वर्ष साधन कर से जापर कौ खाद्य ता पाखे अनुकूल आ कौ खाद्य प्रतिकूल सचिंद्र गांधी बोली मो पाखे जड़े दीक्षा नहीं भर भूल बुझाणा गोटे होगला मोर ब्रह्मतत्व जिज्ञासा बही पढ़ले जहाँ रुचुची खा आ से मुनि भाई को डायबिटीज थिला से बराबर खीरी खाइले पायस कर खाइले कौन है मरीगले अनुकूल खाद्यर अर्थ नुहे तुम जीवा जहाँ चाहता खाओ विचार कर रामकृष्ण कथा मोर मन पड़ी से गोटे जगह कहते मन तो हुश ताई तो मानुष मन भर जो होश थी तबे ये मनुष्य कह खाओ खाओ कि मना करूना कि विचार करी खाओ होशपूर्वक खाओ जोशपूर्वक खाओ ना आम मैंने बर्तमान सब जोशपूर्वक खाऊ ये जोशपूर्वक खाइबा आम देह को नाना प्रकार रोग व्याधि सब आम होशपूर्वक खातु से रोग व्याधि रक्षा पाई जातु धरु तो मत डायबिटीज अच्छी किसी खाद्य निजक निवृत्त करने दरकार प्रवृत्ति मार्ग जाई से सब खाଇବା उचित आज निवृत्ति मार्ग हूँ जोग आम निवृत्ति मार्ग रहा कौन से खाद्य आमको आकृष्ट करना मझे कहला आज्ञा पाख जगार मद मिलूँ से लोक बेसी मातार होती मुझे हसैली कहली तुम्हें मद बोतल देख से हलुची कि थरुची कि आज्ञा मद बोतल केमी थर तो बोतल दोष कौन बोतल दोष कौन तुम्हें तो खाइले सीना तुम विचार विभ्राट घटो तुम्हें न खाइब कि विचार विभ्राट घटो तेणु मन को आम जो शांत शीतल रखि मन जो से प्रति आकृष्ट न हो संसार जिते घृण्य पदार्थ था ना कहीं जिते जामका पदार्थ था ना कहीं आम आकृष्ट हवा ना सरकार देखते लाइसेंस मद दुकान खोली कौन आम खाइबा कर जोगी से कम के कर भोगी ताको करेंगे जोग आ भोग जोटा पूरा पूरी विपरीत जिनस जो माने भोगी से माने जोगी ही पारे ना
आउ जो मैंने जोगी होगा चाहती तो भोगर निवृत्त होगा पड़ो भोगर निवृत्त नहेले से जोग करें ना संसार बहुत भोग्य पदार्थ अच्छी किंतु कौन आमे ताकू ग्रहण करने अच्छी देखु अनेक खाद्य संसार अच्छी अनेक पेय संसार अच्छी जी आमको स्वाद भी दब आउ निरोग भी रख आप कोल्ड ड्रिंक खाइबे जो थे पेस्टिसाइड मिसाई अच्छी रोगमरा औषध मिसाई अच्छी आमको टी उत्तेजना मन को से दौर आम ढक ढक कर खाई कोल्ड ड्रिंक आ पैसा दू तो आम बहुत लुजार हो कारण जो कोल्ड ड्रिंकटा करने 60 पैसा पड़ू से 6 टंका आम पाखे मिलूँ से क्रिकेट खेल कर ना तार शक्ति अच्छी कदर्य उपार उपार्जन करोका कोला कर आम से सब खाद्य को आम जो ग्रहण करवा आम शरीर बहुत क्षति घटेब सवा प्रथम मानसिक क्षति तार हम जे आम से आकृष्ट हो मत अनेक पचारते आज्ञा कई जन मत गोटे जाचुची मुझे खाइबी जो लोकटा जाचुची सी के तुम बंधु हो न बंधु कहीं जाचो कोल्ड ड्रिंक बंधु कहीं बीड़ी जाचो बंधु कहीं सिगरेट जाचो बंधु कहीं पान जाचो बंधु कहीं दुग्धा जाचो से बंधु नुहे सी तुम शत्रु फ्रेंड इन डिस्गाइज माने बंधुतार छद्मता भितर सी तुमको जाचुची आज ये लोकटा खाऊ काली मत खुब कॉलेज पिला जन मध्य कहूँ मोर सांग डाकिला आ चलीगली मो सिनेमा देखापी सी मत टिकट देला 2-4 टिकट देला आउ तो सी देलानी मत टिकट मागिला मुझे जे सिनेमा गलु तर कौन लाभ पाऊँ मु सिनेमा विरोधी नुहे सिनेमा गोटे टेक्निक किंतु वर्तमान जो प्रकार सिनेमा चली से शिक्षा अपेक्षा कुशिक्षा बेसी थाए आम भल सिनेमा तैयारी सिनेमा कौन खराब जिन नुहे से भल टेक्निक दे भल जिन तैयारी कौन सी इलेक्ट्रोनिक मीडिया खराब जिन नुहे किंतु तार बहुत दुर्व्यवहार होची विशेषकर किशोर युवक युवती जो माने तरलतार भासी जाती से प्रकार लोक बहुत क्षति कर तेणु से सब दिगरु इंद्रिय मान निवृत्त करने हूँ प्रकृत प्रत्याहार आ गोटे जगह चरक कहते पथे सती गदार्थ किमोषधि निवेशण पथे सती गदार्थ किमोषधि निवेशण जदि आम औषध सब खाइबा ठीक पथ्य नवा ना ठीक सेवा सुश्रा नवा ना रोग भल हम आदि औषध न खाई ठीक पथ्य नवा ताल औषध सेवन आवश्यक हम जड़े लोक जहाँ को मधुमेह होती सी चीनी एत खाद्य किसी न खाइब से बहुत दिन बचो कौन क्षति हम किंतु से एंटी डायबिटिक औषध खाऊ ता सागर नाना गुड़ा मिठा जिन खाऊ क्या दिन बचो तेणु पथ्य हूँ सब बड़ कथा आ से पथ्य को मानिया आमको इंद्रिय मान को संयत करने को पड़ो थे रामकृष्ण परमहंस जन पचारे जहाँकि 5टा सारा इंद्रिय को तुम जय करना गोटे 2टा कहतु आ से कही रसेन्द्रिय और कामेन्द्रिय आम ये 2टा को जबत कर अन्न इंद्रिय को आपे जबत हो हाँ जबत कह सब कहबेनि सर आप फाइटिंग करेंगे ना इंद्रिय मान को शत्रु भावी बंधु कहतु आपने गल्प शुणी बिलो मंगल आखि फुटेदेला पोल्ट्री दास आखि फुटेदेला
ତା କ'ଣ ଉଚିତ ଭୁଲ? ଆଖି ଆମକୁ ମିଳିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଫୁଟିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆଖି ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଦେଖୁ, ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହଉ। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ରସେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜୟ କରିପାରିବା, ରସନେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜୟ କରିପାରିବା, ରସନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମର ଦୁଇଟା କାମ କରେ। ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଅନୁକୂଳ ଜିନିଷ ଖାଉ, ଆମକୁ ରୁଚିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ। ଅନ୍ୟଟା ହେଉଛି ଜିହ୍ୱା ଆମକୁ କଥା କହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଜଣେ ଲୋକ ଖରାପ କଥା କହିଲେ ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କହନ୍ତି କ୍ଲାସରେ? ହୋଲ୍ଡ ୟୋର ଟଙ୍ଗ, ଜିହ୍ୱା ସଂଯତ କର। ତାହେଲେ ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। କେବଳ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ, ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଆମ ଜିହ୍ୱାରେ ଏପରି ହେବା ଦରକାର। ଜିହ୍ୱା ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏବଂ ତା ଏପରି ବ୍ୟବହାର ହେବା ଦରକାର ଯେମିତି ଆମର ସମସ୍ତେ ପ୍ରିୟ ହେବେ ଆଉ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ। ତ ଆମେ ଯେତେ ଗୁଡ଼େ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କଥା ମୁଁ କହିଲିଣି, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ରାଜା ହେଉଛି ମନ। ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ଜୟ କରିହେବ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧନ ଅଛି। ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ସମାଧି କଥା ମୁଁ ପଛରେ କହିବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଥିଓରି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅନେକ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ୟା ପରେ ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସାଧନ କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ସାଧନ ଭିତରେ କେବଳ ଅଷ୍ଟାଚକ୍ର ଭେଦନ ଗୋପନ ରଖାହେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୋପନୀୟ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆମେ ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇକି ଶୋଇଯିବା। ହାତ ଏଇ ତଳ ପଟକୁ ରହିବ। ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଳି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ସାଧନ କରୁଥାଇ ଚକ୍ରଭେଦନ ବେଳେ, ସେହି ସବୁ ଜାଗାରେ ମନକୁ ଆସ୍ତେ 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 ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେହ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯିବ, ଢିଲା ହେଇଯିବ। ଦେହକୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଢିଲା କରିବେ, ଏପରିକି ଭାବନା ମନକୁ ଆସିବ ଯେ ମୋର ଦେହ ଦେହ ନୁହେଁ, ତାହା ଜଡ଼ପିଣ୍ଡ। ତାପରେ ଆସ୍ତେ 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 ଆଖି ପାଖକୁ ମନ ନେବେ। ଆଖି ତ ବନ୍ଦ ଥିବ, ତାକୁ ଆଦେଶ ଦେବେ, ରେ ଆଖି ତୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦେଖ ନା, କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନା। 2 ମିନିଟ୍ 3 ମିନିଟ୍ ମନକୁ ଆଖି ପାଖରେ ରଖିବେ। ତାପରେ କାନ ପାଖ ମନକୁ ନେବେ। ଗୋଟିଏ କାନରେ ମନେ ରଖିବେ, ଦୁଇଟି ଯାକ କାନ ଏକାଥରେ ହେବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ବି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଡାହାଣ କାନ ପାଖରେ ମୋ ମନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା, ମୁଁ କାନକୁ ଆଦେଶ ଦେଉଛି, ରେ କାନ ତୁ କିଛି ଶୁଣ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ତାର ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି କମିଯାଉ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, କିଛି ସମୟ ତାକୁ ବାରଣ କର। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ମନ କହୁଥିଲା କରିନି ତା ପାଖରେ, ଆଉ ସେ ଶୁଣିପାରିବନି। ଯଦି ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଡାକେ ସେ ସମୟରେ, ଆପଣ ଜଣାଯିବ ବହୁତ ଦୂରରେ କିଏ ଏମିତିକା ଡାକୁଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମନକୁ ସେଠି ରଖନ୍ତୁ, 2 ମିନିଟ୍ 3 ମିନିଟ୍। ତାପରେ ନାକ ପାଖକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ନାକକୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ନାକ ତୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କିଛି ଗନ୍ଧ ନେଏ ନା। ତାପରେ ଜିହ୍ୱା ପାଖ ମନକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ରେ ଜିହ୍ୱା ତୁ କୌଣସି ରସ ଗ୍ରହଣ କରନା, ତୁ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ତିଆର ରହୁଛୁ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସାଧନ କରୁଛି। ମନକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଚମଡ଼ା ପାଖ। ଚମଡ଼ା କହିଲେ ସାରା ଦେହ ତ ମନ ନେଇପାରିବେନି,
ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମନକୁ ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ଏଠି କାଲି ସେଠି ବି ରଖିପାରନ୍ତି କିଛି ଆସେ ନାହିଁ ନହେଲେ ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମନକୁ ରଖିପାରନ୍ତୁ ଚମଡ଼ାକୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଚମଡ଼ା ତୁ କିଛି କାମୁଡ଼ିଲେ ମଶା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯଦି କାମୁଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବୁ ନାହିଁ ତୁ ମୋର ଅଧୀନ ନେଇଯାଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସାଧନ କରୁଛି ତୁ କୌଣସି ସ୍ପର୍ଶ ନେଏ ନା ସେଠି ଏରକମ 2-3 ମିନିଟ୍ ସମୟ ରଖନ୍ତୁ ତାମାନେ ଆପଣ 5ଟା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ କଥା ମୁଁ କହିଲି ସେଥିରେ ଅନ୍ତତଃ 15 ମିନିଟ୍ ବିତେଇ ପାରନ୍ତି ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ମନକୁ ରଖିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ସେତେ ହେବ ଏହାକୁ ଆପଣ ଚକ୍ରଭେଦନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସାଧନ